Kurang lebih 30 kontak senjata terjadi antara militer Rusia dan Ukraina dalam 24 jam terakhir. Brigade Penyerangan Gunung Transkarpatia terpisah ke-128 menyerang BMP-3 Rusia dengan drone yang bergerak dengan kecepatan penuh di sepanjang jalan lapangan. 1 kru musuh dan 2 lainnya luka-luka. Di arah Liman, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau 4 serangan musuh di area timur Makiyivka, wilayah Luhansk. Di arah Bakhmut, Ukraina berhasil mencapai timur Andriivka, wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau semua serangan musuh di wilayah Avdiivka, wilayah Donetsk. Demikian dilansir Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Marinka, militer Ukraina menangkis lebih dari 10 serangan Rusia di distrik Mariinka dan Novomikhailivka di wilayah Donetsk. Di arah Kupiansk, prajurit Kompi Osber ke-92 menghancurkan tank T-80 dan T-72 Rusia, dan juga menyerang howitzer D-30 musuh. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan berhasil menghalau serangan musuh di wilayah Tenggara Robotini, wilayah Zaporizhzhia. Angkatan Bersenjata Ukraina melakukan operasi ofensif ke arah Melitopol. Tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, menguras tenaga musuh di seluruh lini depan garis. Penerbangan Angkatan Udara Ukraina melakukan 12 serangan terhadap area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer dan 3 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. Unit pasukan rudal menghantam pusat komunikasi, sistem rudal anti pesawat, sistem penyembur api berat, 3 artileri, dan stasiun perang elektronik. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 5 Oktober Rusia total kehilangan 280.470 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 450 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 12 tank dan lapis baja, 26 kendaraan infanteri, 31 unit artileri dan 8 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 484 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.518 tank dan lapis baja. Специалисты говорят, новое оружие, нужно убедиться в том, что там боезаряд, специальный боезаряд будет работать без сбоев. Но не надо проводить испытания. Я вот сейчас не готов сказать, нам нужно действительно или не нужно проводить испытания. Но повести себя зеркально в отношениях с Соединенными Штатами, повторю еще раз, когда они подписали, но не ратифицировали, а мы подписали и ратифицировали, в принципе, зеркально повести себя с теми же Соединенными Штатами можно. Но это вопрос депутатов Государственной Думы. Теоретически можно отозвать эту ратификацию.
достаточно. Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно. Дорогі українці, українки, завершуємо цей довгий насичений день, день саміту Європейської політичної спільноти. Багато зустрічей, важливі переговори. У нас буде більше ППО, є чіткі домовленості. Це дуже важливо. Перед зимою Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, Британія, дякую. Буде більше артилерії у наших воїнів, буде більше далекобійної зброї і обов'язково буде більше справедливості. Сьогодні російські терористи завдали ударом, який навіть звірячим не назвеш, бо це буде образою для звірів. Свідомий ракетний удар по селу на Харківщині, по звичайному продуктовому магазину та кафе. Російські військові не могли не знати, куди б'ють. І це не був удар на осліп. Люди зібралися там на поминальний обід. Християнський поминальний обід. Хто міг запустити ракету по ним? Хто? Ну тільки абсолютне зло. Більш ніж 50 людей загинуло, серед них дитина, хлопчик, 6 років було. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. Пораненим надається необхідна допомога. Я вдячний кожному і кожній, хто допомагає. В цьому селі, по якому росіяни ударили, було загалом до цієї війни 500 мешканців, а зараз за час війни люди виїжджали. Це Куп'янський район, один із тих напрямків, де особливо жорстко на фронті. І станом на сьогодні в селі було трохи більше 300 людей, більш ніж 50 убитих на 300 мешканців. Це жорстока, геноцидна агресія Росії. Не існує слів чи паперів, які здатні зупинити таке зло. А існує ППО, є артилерія, є наші ракети, є бронетехніка, є наші потужні воїни, які відбивають російські штурми та самі наступають. Є наші спецслужби, є наша українська розвідка, є санкції світу, санкції проти Росії за терор, є міжнародна юстиція, зокрема Міжнародний кримінальний суд, який здатен захистити справедливість. Російський терор повинен програти, і світу є чим це забезпечити. Головне – це єдність. Головне – вірити в свободу і захищати життя. Сьогодні наш головний меседж для світу – зло не має права взяти вгору. І лише зараз, лише в Україні цю принципову моральну позицію можна втримати. Але всім разом. Я дякую сьогодні за зустрічі кожному лідеру країн-партнерів. Я дякую за чітку підтримку Європейському Союзу та Європейському парламенту. Дякую тобі, Іспанія, за те, що сьогодні ти дала нам усі можливість зміцнити європейську єдність. Єдність – це відповідь. Ми зробимо все, щоб її зберегти. Слава Україні! Pasukan Rusia menyerang infanteri Ukraina dengan serangan roket Tornado S di arah Kherson. Serangan ini di luar perkiraan pasukan Ukraina karena posisinya sekitar 65 km di belakang garis depan. Dari rekaman, infanteri Ukraina menderita kerugian signifikan. Peluncur roket ganda Tornado S melancarkan serangan presisi terhadap fasilitas militer utama musuh. Rudal berpemandu digunakan oleh pasukan artileri untuk menghancurkan benteng di garis depan, stasiun bongkar muat peralatan, amunisi, dan bahan bakar, depot, dan pos komando yang disamarkan. Demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan satu kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerk Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri.
Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerk lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerk memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerk terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerk dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerk didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat yang meningkatkan mobilitas di medan sulit seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerk biasanya terdiri dari Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.